Hi beautiful people! Good afternoon! It's kitchen time. And nag-i-snack po tayo ng maruya. The favorite of all. Sarap timo-timoon. Match with cappuccino. Kinakaon ko na din. Sadi guys, pag uli ko sa Pilipinas, wala nang saging, walang banana, and uda na ako magiginabong sinapot saka batuya. So, kinakaon ko na din siya, pinagpara timo-timo ko na. Nganing, pag abot sa Pilipinas, hindi na ako mag-crave na mananggad. Tapos si Uwa Uman, timo-timo niya. Fresh crabs. Kamusta pala kamo guys itong Pilipinas? So hopefully or hoping that all of you guys are okay. Okay, bye-bye for now.